Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di parminggota di bagasati ke jalot tama barita naulisan hatan debata alani taparade rohatta martangyak kita damen di debata na sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai mananginangi dohami di hatami ali jahu badebata ama anak dohot di perbadia nungahu para dehami roha pikiran nangulunami laho majakosa alani pakulingi mahami ay takas doha tami na yung paposor rohanami laho makaporsayho tarlumobi mama muji-muji pasanga guarmo ay patanakon ni hatamima pabua debata pardegabasa na manotong doho nahot rodi saliling-liling na alani masito pa dihatap pami gabi takas ma buhay hami makanguluhong ngulu na pinasahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatan debata mangatoi dohot mamakulingi hita takas mabigiot tay sian pesalme bidu 100 tulu ayat 15 sahatu ayat 10 lalu pesalmen bidu 100 tulu ayat 15 sahatu ayat 10 lalu tapai hutihut ma songonon tar surat disi songo duhuk do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang ay di bolus alugo ibana jadi dang disi be jala dang tertadda be inganan nai alai angguasini rohani jahuba sian saliling liling na do rodi saling liling na diakka na magkabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diakka na magkaradoti pada binahen nai doho patupahon akka pati nai ido sahatna salom nah hinaholongan damang day ng hurian itu hatta anggi na pinaribot horas marihita saluhna jala selamat hari minggu ma dihita takas do pangatoyo do pamakulingon ni debata di parminggota hujahahod di pesalmen bidu 100 tulu ayat 15 sahatu ayat 10 lalu marojahan di padohan kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya asini rohani debata na manotong akadamang dohot dainang na pasti paposor rohaku doi paposor rohamuna patoguhon hut pahoton haporsyot tamay itu debata jala di horhonido di hitan waing adong semangat adong gairah lahu madalani ari-ari ninguluon wasa udok saunya kadamang dohok denang bukankah selalu kita lihat dalam kehidupan kita saat ini mubauba dosudi parrohon di jolmei pe mubauba akana masai pe mubauba dang hot jala songon naridok di jami tahun holong ni rohani jol meipe boy muba. Alanya kedamang dohok denang idope di hatahon marpangoloyon alay nung ngapitor adong hamubaon ni roha. Idope di baga-bagahon dohok di jajihon alay nung ngapitor diose jala munggil. Alanya kedamang dohok denang di situasi na songoni di patubegehot tu hamunang tuhita. Asapos rohata tutong jala semangat kita madalani hari-hari ni nguluta molo dong ami mabek kecewa ho molo na di portibion na humaliak ko mabet terhirip po alai botoma adong do naso muba jala naso mose ahamay holong ni roha ni debata mangasiho makaholongi ho makaholongi hita saluhna hotdo rodi saliling-liling na asi ni roha ni debata. Amin. Alani bangkitlah. Bergairalah. Hot mahomar pakirimon jala marhapor siaon tutu hatai. Amin. Ido di patu begehon tuau tuhamunang tuhita saluhna tarlumo bima di barita naulion di pasahat parpesalmen marhite panidangion na dinamangi dehon pabahenan ni debata asi dohot holong ni rohani debata nahot rodi saliling-liling na takas doyat ya kadamang dohot dainang adong tuluhal tabereng parpesalmen pataridahon patuduhon manggobarhot tuau tuhamunang tuhita saluhna haadulon haasingon kekontrasan
ni ngolu ni jolma parrohan ni jolma holong ni rohan ni jolma dohot debata holong ni rohan ni debata dohot nasa pabahenan nai. Ido nata berek sen ayat 15 sahatu ayat 10 lalu di Psalmen bidu 100 tului. Adong parasingan, adong haadulon, ada begitu kontrasnya manusia dengan kehidupannya, manusia dengan sifat dan kasihnya dikontraskan dengan debata dohot pabahenanna, debata dohot nasa holong ni rohana. Alania kedamang dohot denang tapai hutihut ma. Bohado par pesalmen di nama kilalaho dohot marpanidangiu jalan namangidehun dengga bahasa ni Jahuba, asini roha ni Jahuba, kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya. Parjolo di ayat 15 sahatu ayat 10 nomi. Tung takas do. Haise on ni jolma, parroha on ni jolma, ngolu ni jolma, na terbatasi. Na martiki do ngolu ni jolmai, gari holong naipe, kasih setia naipe, martiki. Ido didok atia kadamang dohok dena. Jala olo do murah. Mago, murah terhapus. Ido bana dok songo duhu do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang ay di bolus alugo ibana jadi dang di sibe jaladang tertadda be inganan nai manusia rapuh adanya. Rapuh. Ada kinata teh. Panopon nai pe Muhammad sa norbu doa teh. Orbu kina bu diulus na lugo doa teh kadamang dohok denang terhiap doi. Orbukia kadamang dohok denang ya patuduhon pabua nasohot jalan naso manotong ngulu ni jolmai. Jalan alehadui. Ino banda didok akadamang dohok denang. Songo dia ma kerapuhan ni jolmai. Songo duhuk do. Ari-ari ni jolmai. Sakidok mata satok kidok. Molo pe 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, alai marlimit do ate, fana adanya. Bahkan para pesal memadok, ari-ari ni jolma nagalih, marbunga ibana songo bunga di ladang. Tutu naulo baga do ate. Naulo ulido, togos dimulanai ate. Gopis jala sehat berengon. Aladak sedia dan nari. Songgo parsahitoni termakan usia musik molo somar sahipe termakan usia dua te ayo berbatas do martiki do nguluni jolmai alani do kadamang dohok dina sotung dipangasahoko dirim sotung terlalu paburnang-burnang diri ho dihabuyommi ay kesuksesan prestasi ya hadu maummi hagabiommi pe martiti doi huasomi pe periodik dui hate. Alani akadamang dohok denang sotung margijang ni roha ho di ngulum na joppoki. Sotung gabe paburnang diri ho di habuyommu na satok kini. Aidang sedia liling mago dui mamulus buti dui songo padok ni parjamitai. Dakatyo panalugui. Mangulus buti doi sesongon nama jaring alugonin. Alanya kadamang dohok dinang sotung adong na margijang ni roha di ngulunan molo adong pehabuyon na ay satokid doi marlimit doi galido hita jolma rapuh adanya. Alanya kadamang dohok dinang nama siaholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Molo pe mangerbang di manugo nai songo bungai songo duhuti. Uli marbulung ibana alai hola rohos niari ya magodo bunga nai melos doi duhu tipe mate mai alanya kedamang dohok dinang nama saholonga kita dakatio pa kongo lumon aidang bui martahani alanya adong sinadong amu
Dang tartahko ngulumon, atik pegudak kepengmi, atik pegudang artami, atik pediho waso, atik pediho akahabuyon, alayak kadamang dohok denang. Lausal pudo salhu nai. Alani ido, masayuli masay dengga parpesal men, menyadar honau, menyadar hokamuna, menyadar hokita salhu na. Asa tapak ke manguluon, ngulu na jepekon, ante. Lahu mamuji-muji, pasangap gowar ni Jahoba. Anggo ngulu taon, naing takas boto otta. Pabua na lumeleng dohita mangulu dibalik ni ngulu si saunarion daripada di ngulu na tahanguluhon nuaing. Lumeleng dohita, anggo ngulu saunari dok terbatas doy temar limit doy. Ya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan dang 130 tahun. Adong do namate poso, bahkan adong namate do di bortian ete. Ala yang go dibalik ni nguluon, saliling-liling na do. Manang natu api narokko pe, saliling-liling na do ate. Manang tu siamun ni debata, tu harajaon ne, saliling-liling na do. Ala ni unang maholang ngulu si satok kinon di pasari-sari ho. Unang maholang ni saya di mekapi ho, ya. Saya di padi mudimuko, hape ngulu saliling-liling na dang di sari hokko. HP dibalik ninggulun, saliling na do. Dang terbatas. Kekal adanya. Alania kedamang dohok denang. Dipaingot parpesal menon, tuau tuhamunang tuhita saluhukna. Asa tabereng, asa tatatap. Asa tailihon, asa tabado pakkon. Debata parholong roha namanottongi. Molo muba-uba pejolmai, parnguluon na dohop, parrohaon na dohop, nasa pabahinan na, alay boto ma, anggo debata nahot do holong ni rohana, saliling-liling na, jalasian iba na do, marhite pabahinan na, dapot tita, holong ni rohana na saliling-liling na. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat. Ido didok di ayat opatiate. Holong ni rohani debata, nahot rorisang lilingna, naguk asini roha doibana didok di ayat wahalu Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Alani dua kadamang dohok denang di bagian dapat dua hon tung tanak doi di dok parpesal meni di biddu di ayat 10 pitui siap biddu 100 tuh ya bagian dapat dua hon pabua anggo debata asini rohanai hot do rodi saliling-liling na oddoha adulon na asini rohani debata dohot ngulu ni jolma dohot pabahenan ni jolma so ni dok holong nai molo holong ni rohani jolmai ya mungkin molo pedok holong do rohak kutuhonin alayolo doi sesuai dohok keadaan molo barutung ibana molo adong dibereng ibana na hobar songon nani igil ni rohani jupang nisi papataron name dohonon nate holong ni rohani ama doho ina pe nguaingon nate jujuk tabereng dang hot roi seliling na. Dibatasi oleh usia doi. Bahkan mungkin termakan oleh kepentingan. Mulodang hobar tu diri be, olo gabe mahago holong ni rohai. Alai anggo asini rohani Jahoba. Tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Odoha asingon, odoha adulon ni asini rohani debata. Tak kasih
Daya 10 ya tiak kadamang dohot dena. Dia doa sini rohani debata nahot roh saliling nai. Ima nasai satia mengaramoti kita. Na mangalehon pengampunan, mangalehon baritalas ni rohani kita. Dia memaafkan, dia mengampuni kita. Doa sini rohani debata. Bahkan ketika engkau gagal juga mengasihinya, engkau gagal mematuhinya, kita gagal mentaatinya, tapi tetap kasih setianya dia perlihatkan kepada kita. Ido napi napatarna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Alania kadamang dohok denang. Sotung diraguhoko holong ni rohani debata. Nuaing suku dirim. Buhado hasetiauku. Maka holongi debata. Oddo ate. Anggo debata ho do holong ni rohanai. Siam mulana nuaing saha rodi saliling nililing na. Napatuluhon di ayat 10 lalu. Holong ni rohani debata kasih setia Tuhan itu lintas generasi. Sia sudut tu sudut dong go holong ni rohana ninna. Tarlungo bima. Diaka na mangulahon lomo ni rohana. Diaka na makabiari ibana marnini marnono do holong ni rohanai. Manotong ate. Sia sudut tu sudut. Asal mas sudut tu suduti hot jalamian mangaraduti patik ni debata patu pahon maka nguluhon pada nabi nenei biar mida jahuba jalatung takas mangulahon hati goranna. Alania kedamang doho denang nama salonga kita ido barita nauli napi nasahat ni parpesal metua tu hamunang tu hita saluhna asa tung takas boto otak asi dohot holong ni rohani debata kasih setia Tuhan yang begitu agung dan mulia tetap adanya jala adul siak kolong ni jolmai alani molonunga takas taboto pabuah adong ha asingon dua kadamang dohot denang hataridaan ni holong ni rohani jolma martibakon holong ni rohani debata gabe pos rohatta mangihutton holong ni rohani Tuhani asa unang gabe terlena hita diaka holong ni jolmai nahot do saling liling na asin ni rohani debata alani sigati rohan sigati dirim hot doho maka holongi Tuhani hot doho marhapor siatu Tuhani manang tarelaela doho dibayna kana di portibio memeho tuaka sudut munau poso hapor seaun tu debata. Unang maholan arta di patiat toko, huaso di patiat toko tu anak komi. Asadohot anak komi majalo, holong ni rohani debata, kasih setia Tuhan yang tetap itu, maka wariskan juga iman. Wariskan hidup yang takut akan Tuhan kepada anak-anakmu. Asa mangulu di bagasan hati goran nasida. Gabeho dayon nasida ma. Doho ma nasida ma jalo. Sian asi ni rohani debata. Asi ni rohani debata naung patar di bagasan Kristusi. Nama ngaleon haluaon hanguluan. Saling liling nai. Asa doho nasida marnap punahoni. Ay asi ni rohani debata na manotongi. Madongani hita, mangaleon hasesaan di dosa, jalanan sumarihok kita, na yung takasya kadamang doho denang.
papa tarot tadi bagasang mulut ta siganu pari. Marolo puluk madaging dohot todita. Ai debata para holong jala para sini rohai. Ido nata papuji-puji jala tasobba. Jala ido nata tanda di bagasan Kristus. Alani hot maha porsyom mutu Tuhani. Unang mapangasaho dirim. Jala unang mapangasaho jolmai. Asa unang tarhirip po. Asa unang kecewa ho di bagasan ngulung. Alai pangasahom madebata. Jala ibana mapuji-puji. Ibana mapasangat. Papatar matong asini rohani debata nang jinalom na manotongi nang tusaluhut halak. Molo parasi roha do jahuba di bagasang ngulum. Jala manotong asini rohanai songoni maho nang tuak kahumaliang. Manotong maho makkahulongi akadongam miate. Makkahulongi dongam mi, makkahulongi anak mi, makkahulongi keluarga. Unang dipengaruhi oleh situasi do kondisi. Ajol mon nang gudang ate. Saliling dihahulongi jolmai, bata hahulongi. Kan jujur taruh koni, saliling dihahulongi ho, bahwa hahulongi ho. Ala yang gude bata nang songo ni. Boha pe parrohaon ni jolmai. Songo dia pe pangalahon ni jolmai. Saya totong do. Ditogu. Saya totong do di suarahon holong di rohanai. Dia tidak pernah terpengaruh dengan manusia itu. Alanya kadamang dohok dena. Tung takasma. Hasatiaw ni debata. Tarparangehok kitai marhasatiaw tu akadongata. Terlumu bimanang tu debata. Asa idaw ni saluhut halak. Pabuah di bagasang ngulukku, di bagasang ngulum, di bagasang nguluta. Tarpapa tarhita. Ima asi dohot holong ni rohan debata namanotong. Amin.